तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों टेकनी वातो चैनल में तमारुं स्वागत है। दोस्तों आ विडियो में बात करीशुं कि गुजरातनी अंदर पोलीस तंत्रनी अंदर कोईपण जग्या माटे जो तमे परीक्षानी तैयारी करी रह्या छो तो तमारे कई कई बाबतनुं ध्यान राखवानुं छे अने केटली संख्यानी अंदर कई कई जग्याओ माटे अहींया पोलीसनी अंदर भरती थवानी छे ए बधी ज माहिती विषे हूँ तमने आ विडियोमां वात करीश। एटले जो चैनल पर नवा छो तो चैनलने सब्सक्राइब करी लेजो। दोस्तों बात करीए कि पोलीस तंत्रनी अंदर जे 29,000 जग्याओ विषे जे बात करवामां आवी हती तेनी सामे हाईकोर्टे एमां चोख्खी बात करी दीधी छे कि 12,000 जग्याओ माटे भरती थवामां आवशे। एटले आ वर्षे जे भरती थवानी छे पोलीस तंत्रनी अंदर विविध जग्याओ माटे ए 12,000 जग्याओ माटे अहींया भरती थशे। तो जो तमे पण पोलीस तंत्रनी अंदर कोईपण जग्या माटे अहींया भरतीनी जे तैयारी करी रह्या छो तो तमारे कई कई बाबतनुं ध्यान राखवानुं छे। अहींया जे लायकात छे कई रहेशे, शैक्षणिक लायकात, तमारी केटली उंमर रहेशे ए बधी ज माहिती जो तमे चेक करवा मांगता होय तो एक वेबसाइट छे पोलीस भरतीनी ते वेबसाइट पर तेने जईने तमे माहिती मेळवी शको छो। तमारे कई कई बाबतनुं ध्यान राखवानुं छे तमे जोवा मांगता होय तो परीक्षानुं जे स्ट्रक्चर हशे, तमारी हाइट केटલું होवुं जोईए, तमारुं वजन केटली होवी जोईए, बधी ज माहिती जो तमे जाणवा मांगता होय तो तमारे गूगलमां आववानुं छे अने पोलीस गुजरातमां जवानुं छे। पोलीस गुजरात जेवुं तमे अहींया गूगलमां लखशो એટલે તમને નીચે ગુજરાત પોલીસની જે વેબસાઇટ છે પોલીસ ગુજરાત government.in એ તમને જોવા મળશે। આ વેબસાઇટ પર આવીને તમે જોશો નીચે તમને પોલીસ દળમાં ભરતી તરીકે એક ઓપ્શન અહીંયા જોવા મળશે। આ ઓપ્શન પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। જેવું તમે અહીંયા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે ભરતી સંબંધિત જે જાહેરાત છે એ તમને અહીંયા જોઈ શકો છો કે ભરતી સંબંધિત જાહેરાતો પોલીસ વેબસાઇટ પર મૂકી રાજ્યના વધુ પ્રસિદ્ધ दैनिक में जाण करवामां आवे छे अने पोलीस दल में थती सीधी भरती विशेनी माहिती पोलीस दल में सीधी बिन हथियारी के इंटेलिजन्स ऑफिसर, बिन हथियारी असिस्टंट इंटेलिजन्स ऑफिसर, पुलिस कॉन्स्टेबल, एसआरपी, पोके, लोकरक्षक तथा जेल सिपाहीनी भरती करवामां आवे छे। तो बधी ज माहिती जो तमे पोलीस तरीके परीक्षानी तैयारी करी रह्या हो पोलीस माटे तो ए बधी ज माहिती अहींया उंमरनी पण अहींया वात करी दीधेली छे। जे पण माहिती तमे चेक करवा मांगता हो बधी ज माहिती अहींया जोई शको छो। पोलीस इंस्पेक्टर केडरनी जग्या माटे नीचे मुजबनी वयमर्यादा ने शैक्षणिक लायकात रहेशे। तो बिन हथियारी पुलिस सब इंस्पेक्टर माटे तमे जो तैयारी करी रह्या छो जग्यानुं नाम छे तो तेनी जे उंमर छे 21 થી 35 वर्ष छे। एनी शैक्षणिक लायकात माननीय यूनिवर्सिटीना स्नातक डिग्री अथवा कायदाकीय डिग्री, यूनिवर्सिटी ग्राम कमिशन एक्टना सेक्शन हेठळ इम्प्युनिटी यूनिवर्सिटीनी डिग्री अथवा सरकारी अथवा समकक्ष जाहिर करेली डिग्री धरावता होवा जोईए। तो आ जे जग्याओ छे ए माटे जे शैक्षणिक लायकात छे तमारे आ ध्यानमां राखवानी छे अने उंमर छे ए 21 થી 35 वर्ष छे। अहींया हथियारी सब इंस्पेक्टर, इंटेलिजन्स ऑफिसर, बिन हथियारी मददनीश सब इंस्पेक्टर, असिस्टंट इंटेलिजन्स ऑफिसर ए दरेक माटे आ जे वयमर्यादा ने शैक्षणिक लायकात अहींया आपेली छे। सीए એટલે કે પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની જે બધી જ અહીંયા ભરતી જગ્યાઓ છે એની જે આ ડિટેલ્સ બધી તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ વેબસાઇટ ઉપર। હવે દોસ્તો વાત કરીએ કે સીધી ભરતી માટેની જે જરૂરી લાયકાત અને માહિતી છે એ પણ આ વેબસાઇટ પર તમે જોઈ શકો છો કે બિન હથિયારી કોન્સ્ટેબલ, લોકરક્ષક, એસઆરપી કોન્સ્ટેબલ, જેલ સિપાહીની જે જગ્યા માટે જે વયમર્યાદા અને શૈક્ષણિક લાયકાત છે એ તમે જો ધોરણ 12 પાસ, હાયર સેકન્ડરી अथवा समकक्ष परीक्षा पास होवा जोईए। आ जे जग्यानुं नाम छे एमां तमारुं अहींया बिन हथियारी पुलिस कॉन्स्टेबल, हथियारी पुलिस कॉन्स्टेबल, एसआरपी कॉन्स्टेबल अने जेल सिपाही माटे जे अहींया लायकात अने उंमरनी जे वात छे 18 થી 33 वर्ष होवी जोईए। एटले तमे पोलीसनी कोईपण विभागनी अंदर जो तमे तैयारी करी रह्या छो तो तमारे कई उंमर और शैक्षणिक लायकातनुं ध्यान राखवानुं छे ए बधी ज माहिती आ वेबसाइट पर तमने मळी जशे। आगळ बीजी माहिती जे छे हूँ तमने बतावुं। बीजी जे डिटेल्स छे तमे जोई शको छो उपर दर्शावेल उपली वयमर्यादामां नीचे जणावेल केटेगरीना उमेदवारोने जणाव्या मुजबनी वय छूटछाट मळशे। जे एससी एसटी छे, ओबीसी छे ए लोकोने जे छूटछाट मळशे ए पण माहिती तमे जोई शको छो। पछी कॉम्प्युटर ज्ञान जे कॉम्प्युटर नॉलेज है ए कया उम्मीदवारों जोईशे। राज्य में सरकारे सीधी भर्ती में निमणूक पामता तमाम उम्मीदवारों पास पायाना कॉम्प्युटर ज्ञान की पूर्व जरूरियात आवश्यक हवे गणेली है। तो पोलीसनी अंदर जो तमे तैयारी करी रह्या छो जोड़ावा माटे तो तमने कॉम्प्युटर आवडવું જોઈએ અને તમારું ट्रिपल सीसीसीનું સર્ટિફિકેટ ધોરણ 10 अथवा 12 डिप्लोमा डिग्री पदवी कॉम्प्युटर विषयवाળા એટલે कॉम्प्युटरનું नॉलेज पण तमने होવું જોઈએ। अगर दोस्तों बात करें जो તમે પોલીસ તરીકે અહીંયા જોડાવો છો પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે તો પોલીસ એટલે જગ્યા માટે જે પુરુષ ઉમેદવારો માટે જે છે મૂળ ગુજરાતના અનુજનજાતિત ઉમેદવારો માટે જે ઊંચાઈ છે, છાતી છે, વજન છે એ પણ ડિટેલ્સ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। जो अहींया महिला उम्मीदवार पोलीस सब इंस्पेक्टर तरीके जोड़ाई है तो तेनी पण डिटेल्स तमे आ वेबसाइट पर जोई शको छो। साथे आगळ शारीरिक क्षमता कसोटी जे लेवामां आवशे जेमां 5,000 मीटर दौड़,
1600 મીટર દોડ, 2400 મીટરની દોડ, પુરુષ, મહિલા, એક્સ સર્વિસમેન પણ એની ડિટેલ્સ પણ તમે જોઈ શકો છો. શારીરિક ધોરણો પોન્ડ, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, લોકરક્ષક, SRP માટે જે પણ પુરુષ ઉમેદવાર માટે છે એ બધી જ ડિટેલ્સ આ વેબસાઇટ પર છે. વેબસાઇટ મેં તમને આગળ જે બતાવી એવી જ રીતે તમારે પોલીસ ગુજરાત તરીકે ગૂગલમાં સર્ચ કરવાનું છે અને પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર કોઈ પણ પોલીસની અંદર કોઈ પણ જગ્યા માટે તમે જોડાવા માગતા હોય તો આ જે બધી માહિતી છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તો દોસ્તો આ વિડીયોમાં મેં તમને વાત કરી કે જે પોલીસની આ વર્ષે 12,000 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે. તો જો તમે તૈયારી કરી રહ્યા છો તો તમારી કઈ કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું છે અહીંયા એ વિશે મેં તમને વાત કરી. એટલે વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ.